Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, seteja para masyayikh, seteja para pengasuh pondok pesantren, seteja para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, seteja guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat seabdina amul ja'aki, kong langkong ajunan semulja Kiai Sahara, ajunan semulja Kiai Abdullah, ajunan semulja Kiai Musa, ajunan semulja Kiai Saleh Bahar, seteja para masyayikh, para kiai, para asatid seabdina tak bisa nyebut asma agung epontong persetong, namun tak ngurangi rasa takdim taat abdina dak para ajunan seteja. Sejuga abdina amul ja'aki seteja aparatur pemerintah, utama epon Bapak Kepala Tisa Langsar Lao, terjugan seabdina hormati tuan rumah malam hari semangkin Bapak Samuhin sekeluarga, terjugan tak lupa seteja para rabu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, ibaja malam hari semangkin beten kaulaban para ajunan, takdir sarang Allah, yetinin sarang Allah, bisa tabangki neng isitung tempat serajah barokanah, amin. Situng tempat sesangat mulja, amin. Situng tempat seiridain sarang ajunan epon Allah, dalam rangka acara mengenang 1000 hari atas wafat epon almarhumah Misrati binti Masaddin. Sekak dima para rabu sesami-sami mulja emot situng tebu na Sayyidina Ali karramallahu wajha. Sekak dima tebu na beliau, an-nasu min jihadit timthali akfa'u, abuhum Adam wa ummuhum Hawa, fa iyyakun lahum min aslihim syarafun yukhawiruna bihi fattinu wal ma'u. An-nasu min jihati timthali akfa'u, manusia kak dinto para rabu dari segi derajat kaula ajunan kak dinto para rabu derajat kaula ajunan kak dinto sami derajat. Abuhum Adam wa ummuhum Hawa, abana kaula ajunan kak dinto reng sepo laken kaula ajunan kak dinto bapak kaula ajunan kak dinto Nabi Adam, wa ummuhum Hawa, ummi kaula ajunan kak dinto ibu Hawa. Fa iyakun lahum min aslihim syarafun, mun andi banga sepo semulja, mun andi banga sepo kak dinto bagus, yufakhiruna bihi, saya orang kak dinto bisa para rabu topotone kak dinto membanggakan diri,
kepada bengesepo nak kak dinto tapi kengain fatinu wal ma'u kak dinto sami-sami eka kebai diri celot ben sami-sami eka kebai diri aing mani timun bada orang kak dinto sombong para rabu kengain kaula ajunan kak dinto sami-sami peti diri celot mun bada orang bini kak dinto lebur aten berarti aten denin boleh mun bada orang bini kak dinto selebur aten berarti aten denin wahai para celot saya ngocak apa saya nak umik pada dari celot bakal abali ke celot mangan para rabu tak patot kaulah ajunan kak dinto bong sombong tak patot kaulah ajunan kak dinto membanggakan diri potrana pasera abisaos nak foto karir abisaos kak dinto sami-sami ekabati dari celot sami-sami kuk lakuk bakal abali dek ke celot mangan saya gelak wahai para celot maka kaulah ajunan kak dinto katipun apa kaulah ajunan kak dinto montero apolo nggak sareng bengan sepo kecuali kaulah ajunan kak dinto keng nerosaki lalampa bengan sepo dan si ampon sobung omor kak dinto baru boleh seperti itu makanya pada rabu sebu are kak dinto maknana nyereta aki lalampan bagus supaya bisa etero sareng generasi selanjutnya siyarus salihin jundum min junudillahi ta'ala yuthabbitullahu biha quluba ibadi careta na orang-orang bagus kak dinto para rabu merupakan bala tentara dari sekian bala tentara Allah untuk apa? Untuk mengokohkan hati-hati hamba Allah artinya apa? Minabi pada bengesepo kaula ajunan taretan kaula ajunan seteja keluarga kaula ajunan kak dinto se ampon sobung omor kak dinto kebagus na cerita aki supaya bisa etero sareng generasi selanjutnya minabi sa kak dinto ongku satu frekuensi satu sinyal iman na pada kak dinto nak foto na bakal epapolo nga sareng bengesepo na kak di mah nang swarga na Allah laku amin kana mararamu minabi kaula ajunan kak dinto tak andi sampungan tak andi kelakuan senyambung senarosaki bengesepo kaula ajunan katipun apa ku laku bengesepo kaula ajunan minabi selamat senolong na kaula ajunan katipun apa bengesepo kaula ajunan minabi selamat singaku kaula ajunan minabi kaula ajunan tak andi sampungan tak andi situng kelakuan senyambung narosaki ke kelakuan na bengesepo kaula ajunan dan gula emot situng sejarah ayo kita ngaji sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam kak dinto para rabu beliau kak dinto sangat luar biasa minabi tentang urusan tauhid yuji sarang Allah yuji malolo tapi Nabi Ibrahim kak dinto tidak pernah mundur dari ujian Nabi Ibrahim kak dinto terus maju melewati ujian-ujian yang ada beliau kak dinto jak saking mangken semangat 45 tak mundur sama sekali tak nyorot sama sekali dari ujian terus maju sampai selesai melaksanakan ujian yang ada sehingga apa Nabi Ibrahim alaihissalam kak dinto sama Allah dijadikan pimpinan dari manusia wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin nalekan Nabi Ibrahim kak dinto para rabu diuji oleh Tuhannya diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat Nabi Ibrahim kak dinto para rabu melaksanakan dengan sempurna lalu dia Nabi Ibrahim kak dinto melaksanakan dengan sempurna ujian yang ada san lulus Nabi Ibrahim ketebu sarang Allah ken setia ban Ibrahim ban engkok ban petetia pemimpin ken setia ban Ibrahim ban engkok ban petetia imam lalu ausul Nabi Ibrahim qala wa min dzurriyyati katipun apa nak foto abdina ponapa nak foto abdina kak dinto langsung jadi imam ponapa nak foto abdina kak dinto bisa langsung jadi pemimpin ponapa tebun Allah adabu tang cenciria tak kerete ke orang-orang sedolim artinya ponapa para rabu dolim kak dinto menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya menjadi keturunan orang baik sekali lagi
menjadi keturunan orang baik belum tentu bisa menjamin jadi orang baik. Menjadi keturunan tokoh belum tentu bisa menjadi tokoh. Sekadang bisa jadi kotoh. Wah, dalam kotoh. Kotoh kak dinto wararabu ngekea. Dalam kotoh. Kotoh kak dinto wararabu gel-megeli. Dalam kotoh. Kotoh kak dinto wararabu megetel. Dalam kotoh nyepsep darah. Bener. Jadi tidak menjamin menjadi keturunan orang baik itu akan menjadi baik. Tidak ada yang menjamin. Nabi Ibrahim saja tidak menjamin dan tidak dijamin oleh Allah. Artinya apa? Tore kaula anjunan. Kula matur ka panjenengan. Makle panjenengan kak dinto tak pesimis. Pasera abi saus kor tak dolim. Kak dinto berhak untuk menjadi pemimpin-pemimpin suatu saat nanti. Keturunan pasera abi saus. Kak dinto berhak kor tak dolim untuk menjadi pemimpin-pemimpin suatu saat nanti. Karena seorang para rabu sekadang bedenak kanak kak dinto mulai ki keni lakan layuji sarang Allah. Pamelas mulai ki keni. Ring sepon kak dinto atingkel umur. Ring sepon kak dinto afirok. Ring sepon kak dinto ancerai. Sehingga apa? Nak kak dinto para rabu hidup sebatang kara kari ketibian. Apa-apa mak sakak dinto? Apa-apa mak yuji sakak dinto? Karena mereka itu dipersiapkan untuk menjadi orang-orang besar suatu saat nanti. Amin. Karena Nabi tidak dipersiapkan mulai saat sekarang. Ketipuan apa yang akan mau terjun ke masyarakat? Ketipuan apa sih nerosaki lalampa bengasepona dengan masyarakat? Karena kalau tidak dirasakan mulai saat sekarang, pemimpin itu pasti gagal jika dia memimpin mulai sejak awal kak dinto sudah merasakan nyaman. Menjandeng matura. Kedlahir lang katela kepek. Kedlahir lang abos kepek. Derma. Lenyaman kada. Jadi melarat si tero titi orang mulja. Karena kenapa? Tidak merasakan ketar-ketir kehidupan. Tidak merasakan pahit manisnya kehidupan. Mulai ki keni la yuji mololo. Mulai ki keni la bangun bentala mololo. Mulai ki keni kak dinto tabah dengan ujian. Mereka suatu saat nanti jika memimpin masyarakat, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Karena kenapa? Nak foto kaula ajunan kak dinto ampun merasakan mulai saat sekecil. Makanya para rabu, kula pernah matur kawan jenengan, rasa itu jangan pernah diceritakan, tapi rasa itu harus rasakan. Man lam yaduk lam yadri. Siapa-siapa orang saya tak pernah rasa aki, orang jadi tak kira tahu. Bener? Enggak ambian bah libur ke orang. Jatuh cinta kepada seseorang. Bagaimana akan merasakan cinta jika kalian tidak tahu dengan siapa kalian ingin bercinta? Bener. Pada ban kula lebur ka orang kantok semisal. Pada ban kula lebur ka orang benireng dina. Pada ban kula orang lebur ka orang. Katipun apa dan kula yang akan merasakan perasaan jika saya tidak ingin merasakan memberikan perasaan saya kepada seseorang. Makanya saya itu harus merasakan. Kaula ajunan kak dinto kau tu merasakan. Mula kaula ajunan kak dinto merasakan, maka kaula ajunan bekal tahu rasanya katipun apa. Ketika orang itu jatuh cinta, merasakan dengan cinta, maka orang itu tahu rasanya jatuh cinta bagaimana. Maka bahkan baik ngocak, jika engkau tahu tentang perasaan ini, maka engkau tidak akan pernah meninggalkan aku untuk yang kedua kali. Mohon Allahumma salli ala Muhammad. Oning diri pasera ajunan nora Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi kak dinto mulai saat beliau kak dinto memimpin sampai beliau kak dinto wafat, tidak ada yang berani menggantikan beliau. Satu. Yang kedua, tidak ada yang bisa meniru beliau kak dinto 100%. Tak ada. Anapa? Tak mampu. Kencoba boy tak mampu. Baabaan bah niro 100% tak mampu. Pangkat tuh tak gening tabang. Mangkana orang kak dinto para rabu munjen raja musibah nah jon raja nikmat tuh. Munjen raja kencerna jon berak lah kona. Bener. Enggak ambian nih kak berangkat dari kak dinto. Bade senompak bis mini. Bade senompak kol pickup. Ya bade kia setia lah mose menang isorong kidong odong. Lebur nggak sakit. Allah. Are pengajian rekreasi. Lebur bumbun bah numpak dong-dong ngapi. Per. Ja mon sarok kilo namo boy.
Walan di bari ni rasanin walan numpak pickup tak kelar meli mobil dong-odong iba keluar. Allah. Allah. Ada lagi nemu enggak serong kiri makan bian luar biasa. Setiap putaran ban gak diso kenceran ka panjenengan. Jon abid poternah, jon abid jon benyak kencerna. Al jasa min jinsil amal. Jon raja lakona jon berak kencerna. Paham? Jon raja lakona jon berak kencerna. Pada ban pesek. Pesek gak dinto para rabu tidak pernah berbohong. Mun jon larang per ngajen pekus. Keng munjan muda per ngajan cuba bener padahal ban orang bini ini kajan ratin jan raja modal lah bener gigi putus skincare pelembab pembersih kena ben maskera selake poton lah tak temu potong lah bener Mangkan bian montro ning harga tanya kan nikah. Anapa mun ning laki ni kita pening kita pada ku PC. Anapa tak tahu sinaber. Seduhu na mun ning laki ni ka. Kan beremper 100.000. Bejar waktu. Mangkan mun PC tak ku ring laki ni ka. Tak bisa je tak umur sehari semalam. Kula ni kan terutama. Kula ni ka paling tak bisa mun ku PC. Kula mun aja ke toko marban mari tahu katang ke korang. Kula mun aja ke toko alhamdulillah tu kun rogi menolong. Anapa? Kula mo nyosok benyaan sosok tembang saya baca. Karena kula tak oning matematika tan. Tak oning je. Mari tak aku nak. Mari tak aku nak. Tak tahu matematika je. Mangkana mararabu, mangkana tore. Monjen berak lah ko na. Jen raja kencerna. Mangkana kaula ajunan anapa kula mak mator sagak dinto. Kaula ajunan biar tidak pesimis. Putra napa sera asaos. Kak Dinto berhak untuk menjadi orang-orang sukses suatu saat nanti. Amin. Enti tidak menutup kemungkinan. Makanya para rabu anak Kak Dinto disebut di dalam Al-Qur'an. Mun anak pekus Kak Dinto doa bentuk doa. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi mun anak Kak Dinto para rabu tak pati bagus. Bentukun Kak Dinto bentuk innama. Bahasan Kak Dinto innama. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hanya saja anak-anakmu, putra-putramu, harta-hartamu itu adalah fitnah. Fitnah kapasera, ujian kapasera. Kareng sepo, reng sepona. Makanya para rabu panjenengan mun nyari ya. Tahu saya nyari contoh jauh. Enggak panjenengan semangken si abek tapotra. Kak Dinto kan ujian ke panjenengan. Bener? Ujian. Menyama ngaji, minta abung kembungan. Menyama ngaji, minta pentol. Kan ujian ke panjenengan. Biasan panjenengan husuk mirengaki pengajian, capok potrana kan ujian. Bener? Malah aki buru pada si aki kirbung kembungan teki gelu jangan. Ujian tak bisa jangan. Sekadang ngereng sepona asolat anak nangis dibudin ambu siapa jengah ujian anak Kak Dinto ujian apaan apa jeng anak masuk ke dalam sarung mak gelamnya nah torot kenjak tempak jak gigirin karo kentero oning ke produk aslina iya ku taklah bener ngonya apa kok deh. Sekadang embun apa jang anak masuk ke dalam rukuna torot jak gigirin karo kentero oning ke pabrik asal lah. Ya. Maklebur. Mangkana para rabu tore kaula ajunan kula matur ka panjenengan. Minabi nak foto kaula ajunan Kak Dinto bisa nerosaki lalampa bekus benga sepona maka cek kabeter asalkan satu frekuensi asalkan satu sinyal iman apa ada nak foto na iman apa ada benga sepona Kak Dinto pada iman na benga sepona Kak Dinto lebur alatin masyarakat nak foto na Kak Dinto nerosaki lalampa benga sepona lebur alatin masyarakat benga sepona Kak Dinto peceng nak foto na Kak Dinto norok peceng maka ku laku bakal polong sareng Allah Kak Dimba swargana Allah terapolong kapi amin polong ku laku alhaqna bihim durriyatahum polong ngaban sengko
popolong ben sera ben bengasepo na nak foto na popolong ben bengasepo na kak di mah swarga na Allah keng sapora na kula matur ka panjenengan apolong nang swarga kak dinto para rabu beni tempat te si apolong mon apolong apolong keng tempat te tak kira apolong padan ben panjenengan malam hari semangken pengajian ketika dinto panjenengan apolong satu majelis kiai panjenengan apolong satu majelis tapi tempat tebit kiai tat ustad bedi atas tukang tabuna terbang penerbang bedi atas bagian para penerbang bedi atas bagian para masyayikh bedi atas panjenengan bebe apolong mon apolong satu majelis ken tempat tebit ku laku dak iya kia apolong mon apolong dengan swarga ken tempat tebit tina banguk bita anapa baabaan makle tada rasa canggung baabaan makle leluasa padan ban embian ku laku mun pah masuk swarga termasuk api padan ban embian masuk swarga bagian lagian ba Musa kisah lebehar mun pah masuk swarga masa tak kan iya jadi mun pah apolong ben sengko Mbak Musa pahandi empat bidadari dia masa tak kan iya aja mun apolong sekamar pengok pindah kamar bener tikal kalau masuk makita apolong tempat cuma kita pada si penting apolong pada swarga karena para rabu nikmat tegak dinto ada a'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar nikmat yang benar-benar Allah sediakan untuk kabula-kabulana Allah si salih selebur ibadah mulai ialam tunya nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata nikmat yang tidak pernah terdengar oleh telinga nikmat yang tidak pernah terlintas dalam hati dak remaguk laku motamaguk laku embian jak diru kapuru terkik lanceng umur kemun kerana kapuru ngireng kadein kula budian embian kadean tak napa Otaba embian keadaan kula budian tak napa. Terkik pada lancang umur kapi. Karena para rabu nikmat tu tak kena porop langsar ben seisinya. Tak ada je ben ngedi nak nikmat tu tunya kita ibri seperempat tu. Langsar ben sene porop swarga. Tak ada je. Nik biniin bai tak ada je. Bungambung. Tak bisa je. Pituan monang swarga. Monang swarga kak dinto para rabu nik biniin ku laku bidadari na secek pon debu. Nalekan saking rati namun acopa ka aing tasek kak dinto se asal acen pas auba titi taber. Ngapa ku laku? Tina termasuk kapi. Termasuk kapi. Ya, mon reng dina mon acopa peratinin orang Halo, peratinin orang empat engak Fuji Halilintar roh, empat engak Ria Ricis roh, empat engak Luna Maya sekali, empat glowingin orang makila coba ke dalam tasik pakunacen, paling coba kau ulah ajunan gak dinto, pak ajunan paling kun kebaitan penebutun, mun kabutun baju, apa? Butun mun tak tuli tua. Tuli beri coba beceng kila siapa keluar ban kisah kini kapi encan butun engkau tebang ngiding aki bau na coba hari ya pokok ada tuli keluar awak tak maju jauh orang dina tak bisa ya tinggal mayu kok laku kon la pada masuk mangkana kula matur malam hari semangken kula tak bitabi tu kula matur malam hari semangken swarga kak dinto para rabu al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin swarga kak dinto para rabu akan merindukan 4 golongan jadi beni kita si rindu ke swarga tapi swarga kak dinto bukan rindu ke 4 golongan malar muka kaula ajunan kak dinto masuk ke 4 golongan kak dinto seeka kerong ben swarga artinya apa mulai ke kerong ben swarga tero tuli aka temu ben kaula ajunan artinya apa kaula ajunan mulai ke kerong ben swarga rak parak si tulia orang mulai kerong kak dinto kan keburu si tero ketemu bener keburu si tero ketemu nyaman lah kerong dak remeh kerong keburu si tero ketemu artinya kaula ajunan tikal make bekeburu tak napa si penting masuk swarga kak dinto bekal rindu ke 4 golongan bekal kerong ke 4 golongan pasir 4 golongan si pertama talil Quran
orang selebur maus Al-Qur'an. Karo kok kun ngeburu ngabala wah. Narami bung kembung nang ngabur. Allah. Allah. Karo kun gi buru ngabala. Kenggu lelebur. Wak na nangis. Allah. Oh, ngecil lah. Aduh, sama laki boleh jadi yo. Ajira menyambi anak. Mangga. Oh, wan, Allahumma salli ala Muhammad. Wan, ngatep dana. Dina sponsor. Manggan mararabu. Ontong anak ni ke peteguk reng bini lagi. Ontong anak pareng bini ni ke open punya 1001 cara. Tak pada bendeng laki, mendeng laki ni kepada ku anak insyaallah tak kira umur sehari semalam. Anak pak, penting aki. Makanya pun neng Arab watiflu baina yaday rajulin la ya'ishu abada. Nak kanak kini kak dinto mon epatorok kering sepola ke insyaallah tak kira umur sehari semalam. Anak pak, penting aki. Arab pak, tak omasnya. Karena nak kanak kini kak dinto mon tak teke ken ramuk kersing tak kira ambu saya tanya. Bener? Apa entah amonono. Si cocok bagi kering bini. Reng laki nang tenang. Korang kebai boleh. Jangan seri beriin musim corona. Mari kita buat satu gerakan balas kematian dengan perbanyak anak-anak kita. Amun diberiin kan letekor segami, diberiin kan letekor 200 setiap. Ayo reng langsar, ayo reng sarongki, cunyak benyaan anak. Seraoning ku laku, mereka akan menjadi wali-wali Allah, mereka akan menjadi kekasih-kekasih Allah. Amin. Tanjak kabater. Oh, boleh ngak diberiin lo kan kabater malolo, bener. Ngetek malolo. Polan sehari semalam bisa oleh 115, sehari semalam bisa aku reng oleh mah. Ni ser kareng langsar, ni ser ka baabaan, makilan ten kapor bahu saino. Telur tengah malam, usapa telur make aja mah. Ni ser lebur gini berin. Sati ya kun tak patingan kui masker. Mun di berin amaskeran kapi. Mangkan orang bini ni kamu ngangkui masker, enjana nurwa. Mun orang bini ngangkui wak le. Ada tak mari je. Tak mari pengajian aja. Di menemuan. Mana pemari kada? Lebur dina hari mun tak mari tak aman je. Dari mayu terus sakin deh yo. Tak aman je. Allah, ya lagi nyari aki, dentek ke lupa mari kada. Ayo salawat kada, pamari kada. Sallallahu ala Muhammad. Apa cek kalah deki. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Alhamdulillah. Balonnya sudah didapatkan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bon, Allahumma salli ala Muhammad. Muni hari baring nyetek. Mangkana para Rabu, swarga kak dinto merindukan kepada 4 golongan. Siapa yang pertama? Talil Quran. Orang selebur maus Al-Quran. Apa ma Al-Quran? Al-Quran kak dinto para Rabu. Pasera asaos senalpe ka Al-Quran. Pasera asaos sesembah ka Al-Quran. Nalpek ka Al-Quran kak dinto bakal andi jaminan dari Allah, kak dinto bakal pamulja benih kunang itunya mulja, tapi nang akhirat kak dinto juga ni pamulja sareng Allah. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto etoronin Al-Quran sareng Allah, lebat malaikat Jibril
Pekus secara jumlatan wahidatan maupun secik bircik si pertama kak dinto para rabu epatoron dan bulan Ramadan. Allah ajanci pasir abisau senalpe ka Al-Quran kak dinto bekal epa mulja sarang Allah. Benikun etunya mulja neng akhirat kak dinto bekal mulja. Contoh biar makli langsung paham. Pada ban aing ngapre nyaman wasis pada ban aing yang beni iklan pada ban aing kak dinto para rabu meneng langsar meneng sorongki kecamatan Sorongki kak dinto meneng jual harganya paling larang 3.000 egi bade si harga 2.000 tapi aing kak dinto para rabu bila pindah tempat aing kak dinto para rabu bila nalpek ka orang-orang semulja harganya kak dinto beni 2.000 boleh harganya kak dinto beni 10.000 boleh harganya kak dinto beni 5.000 boleh sapon apa harganya bisa jadi 100 bisa jadi 500.000 dari macam mana patakku ke kiai lah jeria kau kan ngocak gila pada ban aing mun talpek na sepak talpek na tepak patakku ka ustad enggak ambian mun puto ka ustad ambian puto ka kiai assalamualaikum kiai apa abdi orang langsar kiai apa eki abdi na berbalon na kiai apa bini abdi na kiai mulai malam pingsan kiai bini abdi na mulai malam semaput kiai Darma tak sadar sekali kiai matum melolo kiai keng kelak setengah hari ki sempat melak boleh kiai enjan kiai na berarti lak melak matum ya engki kiai semakin matum boleh kiai oh ya nyambi aing ban eki kiai baki kak dinto aing kiai ya datek dina bacain baki ya aing eno maki ya bah kabini nah mun ki pakun tak sadar rau pagi pakai sebini insyaallah sadar tak kira lak melak metum boleh beda orang langsar kak dinto para rabu si aca bis kuning 5.000 beda orang langsar kak dinto para rabu si aca bis 2.000 ada cabis dah minimal pakun yeruan lah beda se biru beda se merah anapa mak pah bita argena karena aing kak dinto ampun nalpek ka orang-orang semulja akhirnya make argena kak dinto pita sami sareng kaula ajunan minabi kaula ajunan kak dinto nalpek ka Al-Quran beni kun mulja samangken beni kun mulja nang etunya tapi kaula ajunan kak dinto bekal mulja nang akhirat ku laku kaula ajunan nalekana abali dak ka ajunan epon Allah cek kabater bekal pimpin sareng Al-Quran dengan kelompok-kelompok orang-orang pecinta Al-Quran akan dimasukkan ke dalam surga Allah diantarkan ke dalam surga Allah mangkana para rabu anak bulan Ramadan kak dinto mak pasti situng bulan se paling mulja di antara bulan-bulan selain dari segi pon apa kemuljaan bulan Ramadan kak dinto mak pah mulja dari segi tekelan kenceran ibadah nang bulan Ramadan apa napa sebab karena bulan Ramadan kak dinto teti situng bulan seetoronin Al-Quran nalpek ka Al-Quran gara-gara kak dinto bulan Ramadan kak dinto teti bulan se paling mulja syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Malaikat Jibril kak dinto para rabu teti pimpinan para malaikat apa napa sebab karena malaikat Jibril kak dinto kabar taja sareng Allah untuk menyampaikan tebuna Allah kalamullah kepada Nabi Muhammad lebat malaikat Jibril gara-gara kak dinto malaikat Jibril kak dinto teti pimpinan para malaikat Gusti Kanjeng Nabi etoronin Al-Quran Gusti Kanjeng Nabi teti nabi sepaling mulja kaula ajunan montoro teti orang mulja kaula ajunan kudu nalpek ka Al-Quran pasemak ka Al-Quran. Toreh kita buat gerakan mulai saat semangken kita palebur maus Al-Quran semangken kak dinto pada para rabu satu hari satu jus one day one jus penare sejus baabaan jus jambu jus pukat jus melon jus para kau tanya mereka bukaan beda hari berin dengan bulan Ramadan sampai hatam 3 kali beda apa kelak kuyuri bang ngabuburit apa kelak kuri bang ano apa amin apa di bang ubu yamang no bade se dukale di ma bada alhamdulillah kalau bada keng beni se darusan gimun darusan kak disa beni pribadi keroyokan dukale bada alhamdulillah kerja kau ngaku mun kita mare sekalian bada alhamdulillah maka kaula ajunan kak dinto kolla pernah bae
Kalau pernah hatam insyaallah kaula ajunan gak dinto bakal titi orang mulja. Ya jak kun nang bulan Ramadan saya baca. Mayuk di luarnya Ramadan, di luar bulan Ramadan. Engak bulan-bulan samangken kaula ajunan ko tuba istiqomah. Ya napa sih jak kun sajus kak dinto para Rabu mun kun baca tartil kak dinto insyaallah tak kira depak saja. Kecuali ken cetak lancar, kecuali ken tajwid cet kok pelekok. Mun tak lancar mun tajwid kok pelekok depak saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jaring soro asoko na lamba, soro montuk lamba pas alake. Alhamdulillah. Dari robo abid mon wa. Mun ye cero abid. Mun lancar setengah jam mare. Mayu napa tore-tore kula matur ka panjenengan. Panjenengan maca WA setengah jam beda pusana. Nyengok YouTube tega sejam beda pusana. Arapa mun maos Quran mah pas tak bisa. Ketondu. Allah, arapa ketondu? Coba ayo mari boleh na carana gelem bian, gelem. Mari boleh na carana. Coba ambian. Panjenengan download aplikasi Al-Qur'an, panjenengan sambil maos sengening sambil maos. Kalak geni sukuni roh, kalak geni sukuni seduhur berapa ayat, kalak geni sukuni. Ya mun kira na ba-abon ken terganggu sarah, kena aktivitas ba-abon kak dinto ribet, kalak geni sukuni. Bada WA, beles sekejap. Mari deh ya. Baca boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bada WA, beles boleh. Bila sih mari deh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Hayang sih. Oh, bila sih mari. Lagi ngapain ayang sih kan mun bahasan nak kanak semangkin kan luar biasa, teman dekat besti siu mun sepo tak kira paham je lah, tak kira tahu je lah. Makanya tore ayo ujak maki santri seti bahasan ulgaul mun amit ke kiai rong beni tormator apa curhat abtina curhat telora apa abtina problem mana apa mak mulia galau abtina lora si galau santri wanil mun nak kena santri galau njan ko ada tepak ke santri papaan tak kai makanya ki ontong ki bede pesantren mun tak bede nang pesantren melarat si titi orang mulia melarat si tero titi orang gus bagus bener mun tak ging sabak ke pesantren jak mangkan gula mapah enga lambak kak dinto pada Rabu bede santren kak dinto ada daftarah nang pesantren nang itu lu Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bengkalan. Nalekan Ki Abbas Banyuwangi kak dinto ada daftar Ki Abbas kak dinto masih usianya sangat dini ki cek kene. Abdi na teromon tu ke kata majunan Syekhona Khalil. Bu ampon, pasera panjenengan. Abdi na Abbas dari Banyuwangi. Ana apa mak mun tu ke kantong bian ki kene geluh. Ampon kula beni gendak remah tak bebet niser ka panjenengan niser. Cakanjan panjenengan kak dinto jeraja kapi panjenengan kun paling kene sukuni. Abu ampon saya kona Khalil abdi na tikal mageni abdi na toro ngaji ka panjenengan abdi na pada toro aga bunga toro ilmu na ajunan toro montu ka katelem ajunan kimbian mon maksa tak napa keng bian tau sa ngaji bukati pun apa saya kona Khalil ambian bi gula ibri na tugas situng Abbas pun apa tugas abdi ni saya kona Khalil ambian bi gula kun epa jaga takok bedadaun si keker dari atas kan bungkanan eki siap saya kona Khalil saking takdim maki Abbas Banyuwangi saking hormat ke guru saking takdim maki Syekhona Muhammad Khalil ke Abbas Banyuwangi kak dinto setiap bededaun sekeker dari atas langsung esapoen bahkan para Rabu ke Abbas Banyuwangi kak dinto bede ibu benekan pau nanti takut bededaun sekeker dari atas are mon santri lambe halo mon nak kanak lambe santri lambe wah mon setia benih nanti daun keker dari atas pau negiai naik tum sentimen tak kau beri semasa betul tore kaulah ajunan nak boton montro titi orang mulja katipon apa carana mak lebih senero lalampa fokus kaulah ajunan tore mulai saat semangken kaulah ajunan yang harus memulai dharma carana kaulah ajunan pasemak ke Al-Quran panalpe ke Al-Quran palebur ke Al-Quran bahrana busi sami mulja perlu kali jasa paling luar biasa dalam tadwinul Quran pengumpulan Al-Quran kak dinto adalah wanita satu-satunya pasera Sayyidatina Hafsah kak dinto para Rabu rajina kuste kanjeng Nabi kak dinto putrana Sayyidina Umar
Bini kak dinto saya berjasa untuk mengumpulkan Al-Quran. Masa panjenengan tak tahu dus kasih Sayyidatina Hafsah, padahal beliau kak dinto yang paling berjasa untuk pengumpulan Al-Quran yang 30 juz. Di sisa 2 ayat yang belum ketemu, ternyata Sayyidatina Hafsah kak dinto yang mempunyai 2 ayat kak dinto di akhir surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum haris. 2 ayat kak dinto ternyata saya ngakuin kak dinto Sayyidatina Hafsah baabaan sebagai reng bini, ajunan sebagai reng bini kak dinto todus minabi ajunan kak dinto tidak neruskan lampa beliau. Yejak kuning sekejap ayo kala sejus penare telo polo are hatta mampon enggi sekejap telo polo are reng sekejap du sejus ni sekejap ayo siap boleh siap tak betul kompak siap mangkan aku bener Abu Nawas lambak kak dinto wararabu karena sobung orang ajemaah dengan masjid ben Abu Nawas kak dinto yolati setuju masyarakat si bedai kak dinto Montero nyenguk Abu Nawas ngabreh marin cenguk kila mari solat berjemaah dengan masjid. Abu Nawas ngabreh berangkat orang si asal kak dinto tadak si ajemaah berangkat ayo mun nyenguk arapa Abu Nawas marin mun mari bojo ngabreh berangkat ayo mun nyenguk marina Abu Nawas mun mari bojo ngabreh berangkat nalaikan ada pak ke masjid lastari solat berjemaah Abu Nawas kak dinto bening ngabreh darma kunda iya Jangan orang, mata berkabar Abu Nawas, engkau ngocak apa gila? Mun mari solat berjamaah Abu Nawas ngabre, berarti mun ngabre tak ngaber ongku, dak nama ngabre iya dah iya regun. Jangan orang, kurang ajar Abu Nawas orang le cocok mbah bentar berangkat ke masjid nyeronyong Abu Nawas ngapura nyan Abu Nawas sekurang ajar engko apa bean apa ya ba ande pada masjid tu gonteng ya adonin penare yolok penare mapas tak entar ke masjid apa yang tak ngiding apa yang dak remah bening tak ngiding yang kasih mangkat ke masjid mangkan bara Rabu menengak Jumat dan kan banyak orang sak solat Jumat plus derma Jumat plus mangkat di budi mulai ada pada ben haji plus derma mangkat di budi mulai ada sekadang bade sekun milo sarokaat aronya mana Jumat plus Allah salah dia pakai hadiah sandal eger John gonteng sandal mang katanya biswalo pamolen nyambi eger Allah aro pejang Jumat plus di budi nagu laku mun tada omor pes bener mangana boleh jadi bunga na panjenengan mungkin lebur maus Al-Quran seneng maus Al-Quran berdaate untuk bersambung dengan Al-Quran karena kak dinto si masalamat kaula ajunan siap ya nak isinya coba umumaki sedaja jemaah sebagian kecamatan Serongki laku menentar ke pengajian beri napese sekat beroreng bubuh punyaan bendri saya datang yang coba kau memaki balik sedaja jemaah pengajian Serongki saya bernana beda sebenar koning beda benar ungu beda benar celeng pokoknya macam-macam galambina laku ya tornah alengki ke compok ya tornah hotmil Quran mon banyak ketok tanggriki apa torot tinah mak le ruas ngaji molono ambian montro selamat temayu le beri jalan mat selamat kita anda mangkan orang montro selamat itu kok tu naku empat dak remah tung pabanyak nyon selamat dak remah montro banyak mon dak remah montro selamat pabanyak pernyonan ke Allah penta ke Allah dak remah seba antara tu orang selamat dak remah carana kelak ni le ka bala swarga kak dinto bakal kerong ka orang selebur maos kur mangkana Abu mangkara Al-Quran wa hafidhahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baitihi kulluhum qad istaujabunna
Siapa-siapa orang selebur maus Al-Quran, seneng maus Al-Quran, benih kun lebur maus Al-Quran, tapi sampai bisa hafal Al-Quran, kak dinto orang bekal andi jaminan bekal masuk ke surga Allah. Benih kun masuk surga Allah. Orang kak dinto selebur maus Al-Quran, apa boleh bisa hafal Al-Quran. Orang kak dinto bekal apa ringa 10 syafaat, 10 pertolongan ke keluarga silakan jamin masuk neraka. Gara-gara orang kak dinto bekal masuk orang kak dinto keluarga masuk ke surga Allah, sila jamin evidence masuk neraka. Saya tak saya. Siap? Biar tak usah kena hafal, kena lebur bae. Makan kuliah dengan compok kak dinto pesantren. Memang tahadus binim ya kisah boran. Tahadus binim mah. Ni kemakli kebaimbian semangat. Compok kak dinto pada Rabu pesantren memang khusus hafalan Quran. Khusus tahfidz. Kuliah lebur. Nak kanak mun ngafal laki, kuliah andi santren kelas situng SD. Kak dinto ampun hafal 10 juz. Lah jadi aku tak lelet tu. Abu. Makan kuliah dibariin compok nalaikan wisuda, beda 4 orang saya hafal 30 juz bini kapi. Orang yang bini biasan bat hebat. Bini kapi, bidan kuliah mbian maklin semangat. Mbian maklin semangat. Ada cerita benih keng dak remah, benih keng baru kumbaran, jak benih keng promosi, jak saboran saboran, jak keng mbian maklin semangat. Bidan gula karena gula terong ngampung ke barokan Al-Quran, bidan gula epa umroh saya kampan gratis. Area baaba angin terong ngampung ka barokan Quran. Lebur pun ngafal laki tengah malam sambil ngopi sambil ngafal laki. Lebur sambil ngopi ngafal laki. Ngopi kada mari ngopi ngafal laki boleh. Acuk-cuk mulai gini, acuk-cuk mulai gini. Alhamdulillah putra hafal 10 juz apaan kun kulhu. Hari bah masuk surga jauh. Gusti Kanjeng Nabi bae saya salat hatta tagorromat qadama. Gusti Kanjeng Nabi kak dinto saya salat pada Rabu luar biasa sampai berapa atena. Gara-gara apa? Salat sampai berapa atena. Baabaan benih gara-gara salat. Apa? Asam urat. Ngeronyo melolo. Bener? Mak bisa sering asolat kak dinto lorah mak bisa Gusti Kanjeng Nabi asolat kak dinto mak sampai berapa atena. Ya mah tak jak saya maus rakaat pertama surah Al-Baqarah tak mari dari surah Al-Baqarah terus lagi ke surah Al-Imran. Mun baabaan kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar sami Allahu liman hamidah. Mubah ngiding bunyin HP Allahu akbar sami Allahu. Jangan boleh. Benar. Makira orang macam kuliah ayyuhal kafirun tu kalik tak balik tak kelem dapat. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum. Bila si mari makita ke setahun tak kira mari je. Njak siro ka palaki soro maus mak leba aban kenal ka ayat-ayat Quran bila si mari. Tong gula pernah diibarin sabaran gula diibarin kan tak nyebut tu gula diibarin pernah makmum paling imam Maria tukar ben bini depan. Imun orang tukar ben bini ni stres. Apa mau tukar ben si lain tu pun tukar ben bian ni. Apa bian makin cocok kapi ke gula tapi Roma pas gula pas sengok merongok si Roma si sambil diibarin no geger tangat teh. Apa iya Membahambian kapi bocik ka gula. Tak seneng kapi datun gula. Tak rapah kor saya Roma roa senyum. Seneng kok. Mula tukar ban si nyaman dari yang tak banyak. Makan gula setuju. Reng laki ni kamun gulak. Kuro benyaan ngopi ke baru ngarapa. Refreshing. Roma ada. Manumar perei peling. Saya tak penting aki. Mula kadung ngocak. Terus aki kak ya. Cak ambuin kak ya. Terus lagi nggak jadi ya bela lagi hati bela lagi hati dua apa cek ras keras ke laki cek sarkasar ke laki gela seorang cek ras keras ke laki swarga nembian ni kepada neng laki dua gela swarga nembian ni kepada neng laki mbian pak hormat ke laki romona deburo penemes ingat Sayyidatina Aisyah buta apa
Kan lebur. Kopi na beda pun ka? Iya lah kan lebur. Benar. Mari ajar na pun mari. Mari letak anu mun mari tak kerja mun Mari ke ngaki. Saya ajunan. Iya lah. Datang selaki datang atani bah datang kan. Epecet toreka epecet akina. Epecet. Mak terus nyaman. Mecet bah. Maksudnya udah jadi ya. Salah boleh kok ngocah. Mari kita ngaki. Mari kita ngaki dulu. Kita ngaki. Mian terus masuk surga dah betul? Siap masuk surga? Oh siap. Siapa sih terus masuk neraka? Pada terus masuk surga kapi. Bener. Tidak iya marah. Reng penyaan binian setia. Marah. Mari pada online apa pengajian. Embian. Pak hormat ke selake. Pak takdim ke selake. Pak open ke selake. Surga pada neng lake. Bener. Siap lah aku ninjak aku lengki mana siap. Sengah. Manggana arah apa daya? Mak neng kitab kulu mak pah nemu jawab nah. Anapa neng kitab ni kareng laki neng dalam kitab kak dinto barara bumun sabar ngadepin neng bini mak pah langsung yang kak jadi walina Allah. Anapa tak kira sabar ngadepin dia. Benila. Mak titireng langsar, mak titireng kecamatan Serongki. Sayyidina Umar kak dinto bararabu paling ikatakoen, sahabat si paling wibawa sampai saking ikatakok na Sayyidina Umar tak usah berhadapan. Kenjeng bejeng na Sayyidina Umar jin buruh arapa takut. Mangkana mun panjenengan bedeganggu na jin e compon kada lesin Umarul Faruk buru jinah. Tapi pada suatu ketika naleka na Sayyidina Umar kak dinto atokar benrajina. Sayyidina Umar tak bengal masuk ke dalam gara-gara anapa atokar benrajina. Berarti secara tidak langsung reng bini ni kemun akikir lebih syarat daripada makan bian pasabar pak pasabar ngatupin sebini bian wali bian mak yang kak wali na Allah amin. Amin tertiti wali Allah kapi amin. Mun kok enja tak amin. Tak kuat kok nyari wali jadul lain bae. Wali murid, wali santri nyawana. Mangkana para rabu ada salah satu ulama itu mengatakan saya ini lebih baik menjadi pecinta para wali daripada saya harus diangkat menjadi wali. Anapa? Tak kira mampu biantan. Uji na luar biasa. Uji na para rabu kak dinto luar biasa. Karena anapa? Orang kak dinto mulai uji jen raja jan segala bekal yang kak teraja tersarang Allah. Mun kula tikal nyari selain. Bon orang mun siap ngatepin sebini, mun selaki sabar ngatepin sebini, kak dinto bekal andi kamuljaan saya nomor 2. Anapa? Bekal masuk surga ada. Anapa? Poran neraka nalai kepolong mulai kitunya. Orang pengisar mak titikal lagi ni jauh koceng pal bening gini. Kula matur. Kula pernah maki dalam situng keterangan. Kula matur. Bu, kula matur. Reng bini ni kabarara, bu cek ngis ke koceng. Halo, cek ngis ke koceng. Boleh. Cek rasa ke koceng. Sampai rokan niser kok ngabesaki, bodi sesera main nganga. Elah, cek ngis. Gara-gara ambian pengis kak dinto tak kira masuk surga dia ada kulaku. Panjenengan tak kira pemasuk sarkem mun pengis ka koceng. Kemun panjenengan alatin ka koceng sarkem ya. Mun cukok kalak mun ono ke. Iya dina. Cek pokon mun biang sara gelu. Masuk boleh ya. Ke dapur boleh ya. Marah. Kok sini seru gila lagi baka sabuk kasagen ro. Pai buang ke sar pasar. Niser. Kudu tak tega ngabasaki. Duk remah dia. Allah. Mana buduk mula lah. Ya Allah. Mak tepa kok ngocah tadi. Apa benda si kejadian ya. Mon kira nak buduk mula ke. Buang ban pikor bina. Mulai mencermat aku. Man, Allahumma salli ala Muhammad. Lepas ada umar dah. Kau berapa lah? Alai sana menit man. Nah, omong sejam lah. Man, kula mah antara kau jenengan. Ayo, ambulah tina.
koceng ditutup. Mau tahu? Pawan kula matur ke panjenengan. Singak. Cecireng bini. Tak mari aja. Tengok panjenengan cecireng bini, cek ras keras. Takut berdekas tadak budina, cek ras keras. Takut berdekas tadak budina. Paham iki? Pak Alus, Pak Upen kasih laki, mari masuk swarga. Ban segelak kula mata ora ka panjenengan, kula mata ora. Mbian muntro selamat. Situ si pertama dalil Quran, palebur maus Al-Qur'an. Panjenengan kenal dengan artis kita yang sudah masuk Trans TV kemarin. Kenal? Orang Madura kemarin terkenal gara-gara beda artis dari Pamekasan masuk ke Trans 7, masuk ke Trans TV. Siapa? Boger Bajinov. Arwah sing ngocaan meledak boom dia. Nah iya loh. Gara-gara ruang Madura viral. Tapi para Rabu iya taser. Gara-gara ruang para Rabu maraki dingaki. Panjenengan ngolatin ke penampilannya dipandang sebelah mata, penampilan menjadi penampilan yang kurang baik untuk dilihat. Bener? Tapi di sisi lain boger sih, bawah boger nyawa. Tapi di sisi lain, Kak Dinto para Rabu, beliau Kak Dinto kula matur beliau Kak Dinto pemausan Quran Kak Dinto luar biasa. Bahkan sampai mirip salah satu imam di Masjidil Haram, Pasera, Syekh Sudes. Beliau Kak Dinto mau ngaji Al-Quran, maus Al-Quran luar biasa pemaus. Padahal ketika dipandang sebelah mata oleh kita pandangannya kurang elok, kurang bagus untuk dilihat. Kenapa? Karena gayanya gaya-gaya apro. Iya jamet deh orang. Obun bu persis Belanda. Jangan. Tapi di sisi lain, Kak Dinto para Rabu, anak pemakmul jari bari, anak pemak sampai terkenal seperti itu. Di sisi lain, dia itu mempunyai satu kelebihan yang khusus. Ngajinya Kak Dinto luar biasa, lebur ngaji, bahkan sampai suaranya persis mirip Imam Masjidil Haram. Persis pasera Imam Sudes. Gara-gara Kak Dinto para Rabu sampai terkenal. Mangkan kula matur ka panjenengan, toreh palebur mulai saat semangken palebur masuk Quran sekejap hun, sekejap. Kak Dinto si pertama. Si nomor 2 terakhir kula matur pas kula orang mololo. Iya marin nomor 2 boleh mau tanggal 16 sih. Kata mau boleh. Tega tobuk mbian kata mau main gula. Wah. Mohon cerita peka ada alam manyo. Mapa hingga kelayangan putus manyo. Cerita peka. Wah hingga kelayangan putus. Wah, nomor 2. Siapa yang dirindukan oleh surga? Surga merindukan siapa yang nomor 2? Orang si ajaga lesana si ajaga. Kak Dinto para Rabu akan dirindukan oleh surga. Makan gula mator ke panjenengan, innal bala muwakkalun bil mantik. Saunggun belai Kak Dinto para Rabu benyaan dari lesan. Makan panjenengan sengak ngas teteh, munabu debu ngas teteh. Karena bisa jadi pun apa saya kata bu Kak Dinto bisa manti, bisa menjadi doa bagi kita. Maka dengan teteh. Mun tak cocok benguk nengah, mun tak cocok benguk dimah. Maka tanya aki, embian cek tetian kung, embian mun tetikung, tak kira teti orang selamat, dak remekung. Bentau apa? Gelak ro bede anu gelak. Siapa? Di sero bentau. Arwah si banyak ngutang ro gelak. Abo beni kun banyak utang arwah. Apa? Abo ecel wah. Sampai buru ke Malaysia wah. Hari nyamannya tepak ka orang si tetian akung. Makan biar mun tak cocok, diem mak le teti orang si selamat. Neng diem. Tanya gimana orang mun tak cocok neng mun terus selamat te neng. Tahu ban? Ya. Apa? Ya ruwa gelak ro ban tahu ban saya ngatengau, saya hadir ro gelak ro banyak kredit ro. Tahu ban? Ya. Bemasak pun tak tahu je dengan. Ja. Arwah benih kunah ya tentang keberan. Ja. Ja. Kan cet beda orang Kak Dinto para Rabu profesi cet lakar tengah-tengah bentangan beda. Banyak. Terutama bagian dia. Banyak. Pentah lauk pakai deja. Pentah deja pakai lauk. Pentah berok pakai temur. Pentah temur pakai berok. Banyak. Tahu kan? Sedayana ambui sia ngak jadi ya. Innal balak muwakkalun bil mantik. Saungkun pelai Kak Dinto para Rabu kebanyakan diri lesan. Makana ambui mun tak cocok neng
neng makli titik orang yang selamat. Mun panjenengan aja gelesan, maka panjenengan bakal dirindukan oleh surga dan kita akan bersama-sama ke surganya Allah. Apolong guk laku neng surganya Allah. Nak foto kaula ajunan, bengesepo kaula ajunan seampun sobung omor, taretan kaula ajunan, nak foto kaula ajunan seampun sobung omor. Kak dinto bakal papolong neng surganya Allah. Amin. Terutama almarhumah Kak dinto Misrati binti Sapre Mas Hadin Kak dinto malar muka isa por asa tejitu sana sareng Allah tor malar muka papolong aku laku nang swarga Allah. Amin. Mayu mulia. Enggak lah jadi nabar boleh enggak. Nomor 3, nomor 4 mo temo kila tapangki boleh. Ada modeng bini ra. Tak nemu je ingat ring saroki re. Gula pernah demo banding saroki. Pernah demo gula datang dari Jember. Leso sara. Telepon beda orang telepon. Tak langkong ke laku ke compok najunan. Ampon cak ke compok. Kula lagi baru datang. Kula paling datang sabu. Ampon. Maksa. Kila dapat ke disah. Polan tak temu ni tak kejok telepon 6 lekor kali. Makai beri kopi ni teng aki. Ni. Ada ke ada pokon tak nyabi sepoleh kerak. Entek gelu si salah re siapa. Jak ring gula lang kabala ampon jak entar laku entar du malam ka compo mun basa eboki bah maksa aduh lah beni mun beni ring sarong kiri tak bisa ja mangkan bian bi gula beni kun teretan sengak terat-teretan atunya akhirat gula mun ngodean sengak angkep alien ki mun cek ngode nasara angkep anaan panjenengan mun sepuan yang kepempuk panjenengan mun sepuan yang kepekaka panjenengan mun cek sepuan nasara yang kepering sepo sengak mun ketemu nang jalan beri PC bah dedem makakak dedem menyaman dia jadi kan bajan mun kakak ketemu menale kan beri bade sangun lek dia lah kan nyaman kan ko dah udah sama orang nah ada mun tak sampai ke jo injok ring ba abu ona tina ngaci bil hal kita ngaci sengak ni ke boy embian mun bah beri hadis mun lo bah beri keterangan kola meng yang tak kira ngaki lain potongan lah ngak gelak ibu serius ada atau ngamis ke balon atau ada salbu mun sambil kerjain dah ya kerjain pasok aki kerjain pasok aki tetigi ada bah apa yu mak tu kengal kelai ni Allah mak tu kengal kelai maksud materi sampai kerjain materi dia masuk aki mak leba abaan bisa yang malaki saya oning bah bisa yang malaki dalam kaudian kaulah ajunan mun malaki kan barokah mun malaki kan manfaat kaulah ajunan Kak dinto bisa teti kaudian saya lebih sayang untuk kedepannya. Amin. On mayu sikit tersaki boleh malam relah mon sakak dinto ya doa boleh okey ada sakak dinto doa boleh ni kawan double ni tangepak kali dua nya lah pol sepo Allah boleh lebur menang saroki ni mohon mungkin ketemu bian terlancung umur tapi terlancung umur terki paling sehat sesongkan teriang ka penyakit sareng Allah se ketuan kasosaan tere pebungaan sareng Allah kaulah ajunan tera-tereta nak dunia akhirat beni monbian luar biasa pengorbanan panjenengan luar biasa tera-tereta nak dunia akhirat pon gereng tetap kalau berdoa cekik terasaki boleh malam 16 marina terakhir mun minta tasbih tasbih mati kalak marina sapa bayi sing ngening kalak marina kebai wirid birina anu bingung kemarin birina pertanyaan lagian binian jawab kebai wirid mantir ya ada moneka wirid insyaallah mun katondu bisa ngite tibi moneka wirid mau sholawat insyaallah masuk surga iya mulai sholawat insyaallah masuk surga nak potong tertiti orang mulia kapi pon
أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولبة القبضة الرحمن وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السورة الجسمانية ومعدل الأسرار الرباني وزين المصطفى صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والربة العالية من درجة نبينا تحت لواء فهو منه وإليه يصلي وسلم وبارك عليه عدد ما خلقت ورزقت ومت وحييت ليوم يتماث ونفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدنا ولإخواننا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن أحسن إلينا وللحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والخاصة الخاصة المرحومة مسرة بنت مسعدين اللهم ارحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك أن تجعل سورة ياسين شفاء لمن قرأها شفاء لمن قرأ ألف شفاء والفدواء والفبركة والفصيحة والفحاجة والفسلامة سميتها على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المعمة تأم صاحبها خير الدارين والدافعة والقاذف فإن كل آفات وسوء وبلية وحسن وتقضي لنا حاجاتنا احفظنا عن الفضيحتين الفقر والدين ومن شماتة الأعداء سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل مهموم سبحان من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا مفرج الهم فرج يا مفرج الهم فرج يا مفرج الهم فرج فرج عنا همنا غمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم marah saya jawab pertanyaan marah muncul lakar terus marah jawab cung cepetan surban kau tanya boleh nanti lihat baiklah mon surban malam 16 gelak tebu nama serah saya tebu aki gelak emot salah situng tebu nama serah saya ngajak annasu min jihati timthali akfa'u sidaira gelak dak ada paling awal tebu nah ngancung cung mana ya mana mari kah mari remon kening bini anta ari mari deh ya saya nggak tasbih nama lo lagi jangan bengan kau orang ya saya nggak dinta malar muka barokah malar muka manfaat kurang berlebih nanya on pangapora wallahul muwaffiq lakum thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.